समस्त सांबादिक मानक मु स्वागत करुछि एवं अभिनंदन जनाउछि। आपण माने समस्ते निश्चित भाव में आज जो प्रेस मीट कार्यक्रम करा जाउछि ये बाबद रे प्रायतः समस्त कथा अवगत अछंती, किंतु ये जेहेतु एक विशेष आम वर्षपूर्ति ये कार्यक्रम रो एक अंग से आपण मानकर सहित ये कार्यक्रम रे जोड़ी हेबा एवं आपण मानकर सहित सरकारंकर विभिन्न योजना तार कार्यान्वयन तार सफलता उपरे गोटे प्रश्न उत्तर कार्यक्रम मध्य जहाँकि निश्चित भाव में ओडिशा लोकंकर विशेष करी तांकर सेवा एवं विकासर धारारे आजिर ये प्रेसमिट मध्य निश्चित भाव में आम ओडिशार समृद्ध ओडिशा गठन गोटे आगु को नेबापाई गोटे निश्चित भाव में यार भागीदारिता रही पारिबो। प्रथमे मु केन्द्र रु आरंभ करी। जून 2024 स्वाधीन भारतर राजनैतिक इतिहास रे एक महत्वपूर्ण दिन। यही दिन आम देशर यशस्वी प्रधानमंत्री लोकप्रिय जननायक माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार भावे तृतीय थर पाई प्रधानमंत्री भावे शपथ ग्रहण करथिले एवं गतकाली मोदीजी द्वारा नेतृत्वाधीन सरकार सफलतार सहित 11 वर्ष पूरा करिसंती एवं ताहा सहित तृतीय पाड़ीर प्रथम वार्षिकी पूरण मध्य करिसंती। आमे समस्ते जानिचंती 26 मे 2014 ये प्रथम थर पाई शपथ नैतिबा मोदी सरकारंकर सफलता निश्चित भाव में एक स्वर्णाक्षर रे रचित होइकि रहिबो। या पूर्वरु एक दुर्नीतिग्रस्त अपारग एवं सारा देश रे खेड़ी जाइथिबा नकारात्मक भावना बदल रे एक आशार आलोक खेड़ी जाइथिला। लोकंकर आशा भरोसा को मोदी सरकार अतुट रखिबारे समर्थ होइथिला। लोकंकर आशाकांक्षा को पूरण करिबारे माननीय मोदी जी मध्य संपूर्ण भाव में समर्थ होइथिले। यही 11 वर्षर सफलतार तालिका बहुत लंबा एवं जुगान्तकारी, किंतु मु जदि याकू अति संक्षेप रे कहिबा चाहिबी तले विशेष करिकी आम देशर सामाजिक राजनैतिक एवं अर्थनैतिक अवस्था अद्भुतपूर्व भाव परिवर्तन आसीथिला। देश रे एक स्थिर शासन सहित देश पाई तथा व्यक्तिगत स्तर रे बहुत लोकं को एथिरे फायदा मिलता। तेणु देश कथा कहिले मोदी सरकार सबुठारु बड़ उल्लेखनीय सफलता हेउछि संविधान अनुच्छेद 370 उच्छेद करी जम्मू और काश्मीर को देश सहित संपूर्ण भाव में जोड़िबा बा इंटीग्रेट करिबा। देशर महिलांकर राजनैतिक सशक्तिकरण पाई नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ट्रिपल तलाकर उच्छेद, देश रे एकक जीएसटी प्रचलन एवं 2020 शेष एवं 2021 आरंभ रे सारा विश्व को जो जेभली भाव में कोविड आक्रमण करिथिला ता विरुद्ध रे लोकों को सुरक्षा देवा एभली एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका मोदी सरकार द्वारा गोटे पर गोटे ये योजना को
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରର ସଫଳତା ଯେଉଁଥିରେ ଏଥିରୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ଆସିଛି ଏ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 13 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଅତ୍ୟଧିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 27.1%ରୁ 5.3%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 27 କୋଟି ଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତାଡ଼ନାରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଶାସନରେ। ଗୋଟିଏ ମାପଦଣ୍ଡରୁ ଆପଣମାନେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଏ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ବିକାଶ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ତୁଳନା କରିବେ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ତୃତୀୟ ପାଳିର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଇଛି ଗତକାଲି ଏବଂ এই ଅବସର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଗୋଟାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଯେପରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଯାହାକି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତକରଣ କରିବାରେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ଥିଲା ରୁଟି କପଡ଼ା और ମକାନର ଯେଉଁ ନାରା ଇଏ ଶବ୍ଦର କଥାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାତ ଘରଟିଏ ଦେବାର ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସହର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଜାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020କୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବା, ଜନଧନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟସକୁ ପଠାଇବାରେ ଏକ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ଐତିହାସିକ ଏକ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା, ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟାଏ ଝିଅର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଲାଭ କରିବା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ଅଛି ଯାହାକି ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଇଏ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ତୃତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଦେଶର ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ାଗଲା। ଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଗତ 50 ବର୍ଷରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଭିତରେ ପଶି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବେ ବି ଏ ପ୍ରକାରର ଅପରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଇଏ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ନୂଆ ଯେଉଁ ଏବେକାର ସଦ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଆମର ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରର କଥା ଆମେ କହିବା। ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଯେଉଁ ଆଶା କରୁଥିଲେ ବାସ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଏଣିକି ଆମକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଜୀ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ନାଁରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କଲେ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ରହିଲେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଭୂମିକାରେ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଭାରତର କୋଟି କୋଟି ମାତା ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କର ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସେ ଆଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ମୋଦି ହେ ତ ମୁମକିନ ହେ। ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ତଥା ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।
बंधुगण यह मध्य ओडिशा रे आम सरकार गठन करिवार 1 वर्ष पूरण होगा जाऊँगी आउ मात्र बाकी अच्छी 2 दिन पर लोकंकर सरकार बा ओडिशा रे प्रतिष्ठित होइतिबा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व रे बहुमत रे आसीतिबा सरकार ताहा पूरण होगा जाऊँगी। सर्वप्रथमे मु गणमाध्यम विशेष भाव ओडिशार गणमाध्यम को धन्यवाद अर्पण करी। गत 1 वर्ष मध्य आपण माने सरकारंकर कार्यक्रम रूपरेख सफलता एवं विभिन्न समस्या इत्यादि लोकों को जनइबारे जो गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं एवं आवश्यक हेले गठनमूलक समालोचना माध्यम रे भी हेउ सकारात्मक मतामत द्वारा आम सरकार को चलचंचल कर रखिबार आपण मानकर भूमिका निश्चित भाव में उल्लेखयोग्य। ये स्वल्प समय भितर आम राज्यर 4.5 कोटी जनतांकर आशा आकांक्षा को पूरण करिबारे निश्चित भाव में सफल होइछु एवं मु ये कथा आपण मानकर पाखरे रखिया पई मध्य चाहूँगी। आउ इहार सबुठारु बड़ प्रमाण हेउछि जे आम सरकार आसीबार किछि दिन परे साधारण जनतांकर ये नूतन सरकार को साधारण जनता जेभली भाव में ये सरकार को लोकंकर सरकार बोली से माने अभिहित करले एवं राज्यर मुख्यमंत्री को मध्य लोकंक मुख्यमंत्री भावे अभिहित करिसंती। एई 1 वर्षर सफल यात्रा रे सबु स्तर रे आमको सहयोग मिली एवं शुभकामना मिली आउ सेथि पई मु आपण मानको समस्त को धन्यवाद दउछि। महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद रे आमर सबु प्रमुख प्रतिश्रुति को आमे जहाँ आमर संकल्प पत्र रे एवं मैनिफेस्टो रे स्थानित करा जाइथिला आमर शीर्ष नेतृत्व जो आमको संकल्प पत्र रे स्थान देइथिले जे लोकंकर आशा और आकांक्षा को पूरण करिवार प्रमुख प्रतिश्रुति को किभली भाव में पूरण करा जिवो आम सरकार जदि आसीबो एवं वास्तव में जेते बड़े आम सरकार आसिला एवं गोटे वर्ष भितरे आमे जेतिकी प्रतिश्रुति देइतिलु ताकू सुनिश्चित करिछु एवं प्रत्येक कार्यक्रम पछरे आमर सही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींकर मार्गदर्शन रही आमर सबु उद्यम से आम पाखक आसीछंती तांको प्रेरणा रे आमर सबु कार्यक्रम सफलतार शीर्ष रे पहुंची। गत 7 मास भितरे प्रथम 7 मास भितरे मोदी जी ओडिशा को भल पाइबा एवं ओडिशा को एक संभावनार राज्य हिसाब रे घोषणा करिबा एवं परवर्ती पर्यायर संसद रे मध्य तांकर अभिभाषण रे जेते बेले संकल्प नियंती 2047 सुधा भारत विकसित भारत हब सेते बेले ओडिशा एक ग्रोथ इंजिन हिसाब रे काम करिवो ये प्रकार तांकर आम ओडिशा प्रति भल पाइबा निश्चित भाव रे आज आमको आहरी अधिक चलचंचलगामी कराइछि एवं से अनुसार तांकर आमको भल पाइबा आउ गोटे पाद आगको जाई आगामी 20 तारीख रे मध्य से 6ठ थर पाई ओडिशा आसीबे एवं ओडिशावासी सेवा करिवा पाई आमको प्रेरणा देबे। तांकर एही अकुंठ समर्थन एवं निरंतर सहयोग मार्गदर्शन पाई मु एही अवसर रे यशस्वी प्रधानमंत्री को हृदय धन्यवाद प्रदान करुछि। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।